On va passer à un autre composant, اللي هو task. Je rappelle le composant task. نمشيو له. Donc qu'est-ce qu'il accepte comme paramètre? l'id, title, duration, delete task. Donc le but نتاعو c'est d'afficher title ou duration. ونجم aussi نجم نفسخو delete. Donc في البرانش هذيا وقت الابديت مازلنا ما خدمناهاش. Donc on va simuler donc ces données-là, on va moquer ces données-là, on a des données احنا نعرفوهم pour pouvoir tester le composant. C'est toujours comme ça. معناها احنا نبعثوا des données bien précises pour les tests unitaires باش نتستيو l'expected نتاعو. Donc شنو هو التست اللي باش نعملوه؟ Donc on va moquer donc les données en paramètres اللي باش نبعثوهم للcomposant نتاعنا. Donc باش نصنع mock task. l'id égale à 1, title learn HTML, duration 60. Je vais moquer aussi delete, la fonction delete task. Ça me بدل شوية, juste je vais être cohérente avec moi-même. Voilà, donc نموكيها نعيط للرندر, fonction render اللي جاية من testing library react, نعيط لها بالcomposant task, delete task comme function, id, title ou duration من الموك tasks. ومن بعد qu'est-ce que je vais tester؟ باش نمشي نلوج على élément عنده data test id اسمه title duration. Entre temps donc مشيت زدته هوني bien sûr data test id pour pouvoir faire mes tests. Ça y est, je l'ai obtenu. نجم نخدمو بالdebug bien sûr باش نثبتو اسكو الايتم لقيناه ولا لا. ونورمالمون قبل ما نخدم هذا الكل نثبت اسكو الايتم موجود ولا لا. Et sinon je vais directement utiliser une autre fonction اللي هي نحب نثبت في الكونتوني هذايا, معناها الكونتوني تاع une balise معينة. Et pour cela, just donne, il m'offre un matcher qui s'appelle to have text content. Donc نشوفوا الكونتوني نتاعو التكست هذايا اسكو الكومبوزون هذايا الايتم اسكو عنده الكونتوني هذا ولا لا. Donc je vérifie est-ce que معناها quand je lui donne comme valeur title learn HTML comme duration 60, est-ce que j'ai le même rendu ولا لا. Bon, هوني c'est un peu délicat. Généralement on l'utilise pour des composants كيما task detail ولا ماهيش موجودة هوني في البرانش هذايا. نحب نثبت معناها كي نبعثلو title عندي div فيه title بالضبط. معناها par exemple هوني supposons كان جي عنا title وحده في div والduration وحدها في div, ça aurait été plus simple à tester. Donc je rappelle les tests على الكومبوزون c'est très délicat. ملازمناش ندخلو في des tests ياسر poussés خاطر في ساعة يطيح التست. داكوغ ملازموش ندخلو في لي ميتيي برشا خاطر في ساعة يطيح وفي ساعة يتبدل الكومبوزون. Et d'ailleurs les tests unitaires ياسر يتخدموا على les petits composants réutilisables. هذوكم على خاطر علاش؟ على خاطر ils vont être réutilisés par d'autres composants. Donc généralement ماهمش يتبدلوا, c'est des composants qui يقبلوا des props, لازمهم يلاجيس selon un certain معناها fonctionnement. Donc هذوكم اللي باش يصير عليهم أكثر les tests unitaires que les pages. D'accord? Bon, c'est ma perception des choses. Et c'est pour cela que معناها il faut pas trop pousser les tests مع les pages الكبار اللي فيهم beaucoup de composants. ودايوغ معناها كان باش تعمل هذاك ما عادش تسمى des tests unitaires, باش تولي des tests d'intégration على خاطر انت tu vas intégrer plusieurs composants dans une page. Donc على ذاك نركز les tests unitaires تاع les composants React حاولوا اعملوهم avec les composants réutilisables que vous allez معناها qui acceptent beaucoup des props et qui vont rendre un résultat différent à chaque fois que les props changent.